30. In the book of Bereshit, En el libro de Bereshit 1:29 and 30, 1:29 y 30, we see that herbs are for food vemos que las hierbas son para comida, for men para hombres, and for beasts. para los humanos y las The bestias. rule of first mention La regla de la primera mención sets the table tiene que inicia la for mesa our understanding. para nuestro entendimiento. In Genesis 3:16, En Génesis 3:16 we read as follows: leemos como sigue. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem, Yahuwah. Make that 18. Leamos en 3:18. Man falls into sin. El hombre cae en el pecado. Yahuwah now pronounces Yahuwah pronuncia the result of the fall, el resultado de la caída, the penalty. la pena, el castigo. Among the penalties Entre los castigos of the fall, o las consecuencias, mejor dicho, de esa falla, it says the land will bring forth herb la tierra hará prorrumpir hierbas, like it did before, como lo hizo anteriormente, which is tov, lo cual es todo, so we don't totally receive malnutrition. para que no recibamos una malnutrición del todo. But in addition, Pero además de ello, it will bring forth automatically hará que crezcan weeds, automáticamente cizaña, espinos, thorns, cardos, and thistles. espinos y cardos. Now, the purpose of this teaching El propósito de esta enseñanza is to bring clarity es traer claridad to the body of Yeshua. al cuerpo de Yahshua. It is not to condemn anybody. No es para condenar a nadie, It is not to promote no es para promover or to demote ni para reprobar anybody or anything. a nadie ni a nada. We got that straight? ¿Lo entendieron? We have no one in mind. No tenemos a nadie en mente. We will let no one come to mind. No vamos a permitir que nadie venga a la mente. We do not plan on ministering No planeamos ministrarles condemnation, condenación. or neither do we plan on ministering liberty, Ni libertad. so that we, instead of being the disciples of Yeshua, Para que en lugar de ser aprendices de Yahshua, might fall into the trap caigan en la trampa of being libertines. de ser libertinos. Not libertarians, but libertines. Libertinos. Libertines in the scripture were immoral, sensual people who did anything with anybody or for themselves to make their body feel good. Las personas libertinas eran personas que hacían lo que querían para complacer los placeres de su cuerpo, de sus anhelos. Yahuwah declares Yahuwah declara that herbs que las hierbas are for food. son para comida. That is their purpose. Ese es su propósito. If, in fact, Si en realidad the herbs las hierbas have medicinal value, tienen valor medicinal, that is good. eso es todo. Pardon me. And more than likely, Y la mayor probabilidad, the herbs las hierbas do have a medicinal value. tienen valor medicinal. Matter of fact, we know that. Es más, lo sabemos. We know that for a fact. Lo sabemos de hecho. Correct? That Sí. herbs have Que las hierbas tienen medicinal value. valores medicinales. We'd be in a lot of trouble Estaremos en muchos problemas without the medicinal value sin los valores medicinales de las hierbas that come from the herbs. que vienen de ellas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. But now, as a result of the fall, Pero como resultado de la caída de Adán y Java, not only will man bring forth no herbs, solamente hará el hombre traer plantas o hierbas, but there'll be thorns and thistles. pero habrán espinos y cardos. Now, the way I see the thorns and the thistles La manera que yo veo los espinos y cardos is not merely that
the ground no es solo que el suelo would bring forth thorns haga prorrumpir espinos in the literal sense, en el sentido literal, but there could be a deeper hidden meaning here. pero quizás haya un significado see- escondido más profundo aquí. You see, the herbs don't disappear. Ven, las hierbas no se desaparecen. You see that? ¿Lo ven? Man and woman has fallen into sin. El hombre y la mujer han caído en pecado. You follow me? ¿Entienden? And the herbs don't Y disappear. las hierbas no se desaparecen. But all of a sudden there are thorns and thistles. Pero de repente hay espinos y cardos. And we see that in the very same verse. Y lo vemos en ese mismo verso. I believe that on a remez or on a hint application, which is one level down from the literal, Creo que en una aplicación o en un nivel remés, que es a un nivel más profundo que lo literal, Yahweh may very well be saying, Yahweh quizás esté diciendo, you're going to take the herbs van a tomar las hierbas and misuse it y las van a mal usar as a thorn como espino, with a thistle, con cardo, as opposed to the purity of its purpose. a diferencia de la pureza de su propósito. It could be abused Podría ser abusado, because even most medicine, porque aún la mayoría de la medicina, most pharmaceuticals, la mayoría de los farmacéuticos use the herbs usan las hierbas as the basis, como la base pardon me, for what's in their medicine. de lo que está en su medicina. Correct? Sí. Now, is that correct? Yes, it is. Now, I'm not going to be a herbalist. Y yo no voy a ser un herbalista. I have one herbalist here. Tengo un herbalista aquí, I have another herbalist in another part of the compound. otra herbalista en otra parte. I've got herbalists that come here every Shabbat. Tengo herbalistas que vienen aquí cada So I'm Shabbat. not going to pretend to know more than them. Así que no voy a hacer que sé yo más That- que ellos. That's their job. Ese es deber de ellos. Okay? Their job is to be herbalists. Su deber es ser herbalistas. And I'm sure they know 199 times more than I do. Y creo que ellos saben 199 veces más que yo. And I know they do because I hear it every week. Y lo sé porque lo oigo cada You should be semana. doing this, and you should be taking this, and you Usted should be debería doing de hacer this, esto, and hacer and you should be aquello, taking tomar this. esto, tomar aquello. Because they want to help people. Porque quieren ayudar a la gente. They want people to be helped. Quieren que la gente sea ayudada. And so studying herbalist, Entonces, aprender herbalism, del herbalismo, they don't charge. no cobran, They love us, nos aman and they love the brethren, y aman a los fraternos. and we hear their wise counsel. Y oímos su consejo sabio We hear their wise counsel on a regular basis. a base regular. And otherwise, we would have to pay for that De counsel. otra manera, tendríamos que pagar por ese consejo. So we have no issue Así que no tenemos problemas with the herbalists. con los herbalistas. They study those things. Estudian y escudriñan They're esas wise. They're cosas. wise in those things. Son sabios en esas cosas. But I'm not coming here Pero yo no vengo aquí as an herbalist. como herbalista. I'm going to give you the prophetic Les voy a dar el punto point of view. profético. I'm coming as a pastor, La perspectiva profética. Vengo como un pastor. as a shepherd, Como un pastor, roé. with a prophetic unction Con una unción profética. to share De compartir only what the scriptures say. solo lo que dicen las escrituras. Because in anything we do, what we eat, what we drink, the way we marry, the way we raise our children, Porque en cualquier cosa que hacemos de la the only manera thing we que need to know nos casamos, criamos a nuestros hijos, administramos nuestras casas, lo único que necesitamos and the only thing we need to be concerned y with lo único con lo que tenemos que preocuparnos is what is Yahuwah's word es cuál es la palabra de Yahweh on the matter. acerca del tema. Every subject, Todo tema, every topic todo tema that is pertinent to men, que es pertinente a los hombres, Yahuwah opines in. Yahweh opina He opines. acerca de ello. Any area that's crucial, En abortion, cualquier área que es importantísima, la aborción, medicine, la medicina, peace, la tranquilidad, bodily fluids, los rest. fluidos del cuerpo, el descanso. He opines.
Él opina acerca del tema. He doesn't leave us in the dark. No nos deja en las tinieblas. So right off the bat, I want to confess Así que de inicio les quiero confesar that I'm not coming to you as someone who knows more than you. que no vengo a ustedes como alguien que conoce más que There's ustedes. a lot of folks who know a million Hay muchas personas que conocen times more 1,000,000 más about do's and don'ts acerca de lo que se debe y no se debe de hacer, and applications y las aplicaciones, and how to apply cómo aplicar or not apply o no aplicar herbs las hierbas that are healthy que son sanas and not apply herbs y no aplicar las hierbas that are que dangerous. son peligrosas. Okay? So that is not the perspective Así que esa no es la perspectiva in which I approach. en la que yo me I approach acerco a this esto. as a prophetic shepherd to Israel in these latter days. Estoy hablando de esto como un pastor profético en estos últimos tiempos. Because over the years Porque a través de los años, in our ministry, en nuestro ministerio, we have seen people. hemos visto a personas, Some believe algunos creen that herbs are medicinal, que las hierbas son medicinales and there's nothing wrong with y que no herbs, hay nada malo con and ellas, specifically cannabis. específicamente cannabis Others believe that o la marihuana. cannabis Otros creen que el cannabis is a sin. usarlo es un pecado. Now, this argument has been waging and raging in the body of Yeshua longer than you and I have been alive, probably. Este tema quizás ha estado luchándose con él quizás más tiempo de lo que ustedes y nosotros hemos vivido. And it wasn't settled back then. Y no se descansó acerca del tema en esos tiempos, And it's not going to be settled today. y hoy tampoco se va a resolucionar. That's also not what I'm attempting to do. Tampoco estoy intentando hacer eso. I'm not attempting to give a carte blanche license to folks who use cannabis because it's an herb. No estoy queriéndole dar licencia a las personas que usan cannabis porque sea una hierba, But I'm also not going to condemn pero tampoco voy a condenar anyone a nadie who truly uses an herb, que realmente usa alguna hierba, including cannabis, incluyendo el cannabis, for medicinal purposes. por propósitos medicinales. So I'm going to strictly approach this Así que voy a hablar de esto estrictamente out of my concern de mi preocupación for the body of Yeshua. por el cuerpo de Yahshua. See, here locally in our community, Ven aquí localmente en nuestra comunidad, as in other congregations that I've had in the past, así como otras congregaciones que yo he tenido en el pasado, we've had to deal with it, hemos tenido que tratar con este tema, which is not a problem. lo cual no es problema. Having the wisdom how to deal with it is the problem. Teniendo la sabiduría de cómo tratar con ello es el problema. We need chokhmah, we need binah. Necesitamos Jokma y Binah. All of us, Todos, as disciples, como aprendices, when it comes to using herbs. cuando se trata de usar las hierbas. But also, leaders need double wisdom Pero los líderes necesitan la doble to sabiduría decide what herbs can and cannot be used for themselves, para decidir qué hierbas se pueden y no se pueden ellos mismos tomar. and as well as for the other sheep Y al igual que las otras ovejas that are entrusted que están encomendadas to their care. a su cuidado. So it's a very difficult issue, Así que es un tema muy difícil. and it's doubly difficult Y es doblemente difícil for spirit-filled leaders para personas o líderes llenos de la who want Ruach to obey Yahweh. que quieren obedecer a Yahuwah. So there's not going to be any condemnation of people who use cannabis medicinally, Así que no va a haber condenación de personas que usan el cannabis medicinalmente. because if there is condemnation, then we would also have to condemn Porque si hay condenación, igual tendríamos que every condenar single born-again believer a todo creyente nacido de nuevo that is on medication, que esté usando medicamentos, pharmaceuticals, farmacéuticos, diabetic, los diabéticos, psychotic, los que necesitan medicamentos para su psicosis, depression, depresión, pain, dolor,
Everybody who comes out of surgery todos los que vienen de la cirugía and takes Percocet y se tienen que tomar Percocet or other pain o medications. algún otro medicamento para dolor. Or some of you have a problem with anxiety O quizás algunos de ustedes tienen problemas con la ansiedad and you're on medication. y están usando medicamentos. So if we're going to condemn people who use herbs medicinally, Así que si vamos a condenar a personas que usan las hierbas medicinalmente, we also have to condemn every single one of you. igual tenemos que condenarlos a cada uno de Even if you're ustedes. just trying to use pharmaceuticals Aunque solo estén intentando usar los farmacéuticos to keep your diabetes para mantener su diabetes or your high blood o pressure su alta presión in check. en cheque. We either condemn everybody O condenamos a todos or we condemn nobody. o no condenamos a We nadie. think of Yohanan chapter 8 Pensamos en Yohanan capítulo 8, because life is painful. porque la vida es dolorosa. If life wasn't painful, especially after the fall, Si la vida no fuera dolorosa, especialmente después de la caída de Adán y Java, Yahweh would not have put the herbal qualities, Yahweh no hubiera puesto las cualidades herbales, the medicinal qualities, medicinales in the herbs, en las hierbas, the leaves, las hojas, the green plants. las plantas verdes. The very fact that he says in Revelation, Gileanah Chazon, chapter 22, that the leaves inside the leaves is for the healing of the nations, El mismo hecho de que él puso en Revelación, Jazón, capítulo 22, que las hojas son para la sanación de las naciones. tells me Eso me dice that life ain't easy. que la vida no es In order fácil. to heal his people Que para poder sanar a su from pueblo, every nation and every tribe and every tongue, de toda nación, toda tribu y toda lengua, even in eternity, aún en la perpetuidad, even in the Atir Lavo, aún en el Atid-Labo, he provides herbs él provee las hierbas, and leaves las hojas of the de trees los with árboles seed con semilla for the healing of the nation. para la sanación de las naciones. So we can't enter a subject like this Así que no podemos entrar en un tema como este with a goal to condemn con la meta de condenar every single person a toda persona who uses cannabis. que use el cannabis. Now, why am I talking about cannabis and not hops, ¿Y por qué hablo de cannabis y no hops? which is very good medicinally? Que es medicinalmente excelente. I have learned He aprendido without the mind-altering side effects sin los efectos que alteran a la mente of cannabis. de cannabis. There are other similar plants Hay otras plantas similares that are not. que no son, Okay, and again, I'm not an herbalist, y una vez más no soy so herbalista. don't correct me, don't send me messages. I'm not coming to you. I'm not pretending to know more than you do. Así que no me corrija, no me envíen I know the mensajes. Bible better than you do. You know herbs and leaves and nutrition better than I do. No me envíen mensajes, yo conozco la escritura mejor que muchos de ustedes. So- Ustedes quizás conozcan las hierbas mucho mejor que yo. Let's all stay in our lane. Así que mantengámonos todos en nuestras Okay, vidas. you stay in your lane and I'll stay in my lane. Ustedes en la vía de ustedes y yo en la mía. This right here is my lane. Esto aquí es mi vía. When it comes to why there are 40 screw looses in your brain, you have to go to a psychiatrist. That's not in my lane. I'm a pastor. I'm a shepherd. I give you Yahuwah's point of view. Cuando se trata de averiguar qué está pasando con su cerebro, Regarding va a your un pain. psicólogo o a un psiquiatra y Yahuwah les puede ayudar a través de esa persona con su dolor o su enfermedad. Yo me enfoco en esto. But you'll notice that before the fall, the herbs were there. Pero notarán que antes de la caída, ahí estaban las hierbas. You'll notice that after the fall, the herbs were there. Y notan que después de la caída, ahí estaban las hierbas. Pero in order to know which herbs would kill us versus which herbs will help us, Pero para poder entender qué hierbas nos podrían ayudar y cuáles nos podrían lastimar, we have to work our way tendríamos que trabajar through the thorns a través de los cardos and the thistles y las espinas, that are also now growing in the ground. que igual están creciendo en la tierra. See, they're going to grow automatically. Van a crecer Look. automáticamente. So if you're going to eat herb and you're going to use herb,
Así que si va uno a comer hierbas o usar las hierbas, and specifically we're talking about cannabis in the body, y específicamente estamos hablando de cannabis en el you're cuerpo, going to have to work your way vamos a tener que trabajar la manera through the thorns and the thistles that have come up. por el sendo a través de los cardos y los espinos que se han levantado. Because these thorns and thistles Porque estos espinos y cardos are things that grow from the ground son cosas que crecen de la tierra, that are of no use, que no tienen uso, except agriculturally, perhaps. excepto quizás agricultural. But in order to know what herbs are proper and not proper, and not only that, the way to ingest them and how much. Number one, the way to ingest them, and number two, how much. Pero igual, That's where we have to work our way through the thorns and the thistles. pero para uno poder saber cómo tomar las hierbas, en qué cantidad y en qué forma, ese es cuando tenemos que hacer nuestro trabajo a través de esos espinos y esos cardos. Even if using cannabis was a sin, Aun si el usar cannabis fuera un pecado, which I don't believe it lo is, cual no lo creo, guess what Yeshua had on his head? ¿qué creen que Yahshua tenía sobre su A crown cabeza? of thorns Una corona de and espinos thistles. He was y carrying cardos. from the very same ground that produces all manner of herb. He was carrying the curse of our abuse Estaba or possible misuse. Estaba llevando el cargo de nuestro abuso y quizás abuso de los cardos y los espinos. You see that victor's crown of thorns. Ven que esa corona de espinos, esa corona de triunfador o vencedor. He de was espinos. carrying the curse of the fall. Él llevaba la maldición de esa caída, de esa falla, de ese pecado. You follow me? Because before the fall, Porque antes de la caída de Adán, there were no thorns and thistles. no habían espinos ni cardos. So generally, he's carrying the curse Así que of the fall of generalmente man él lleva la maldición de la into caída rebellion del hombre, against Yahuwah. a la rebelión delante o en contra de Yahuwah. But part of that rebellion began to be the abuse Pero parte de esa rebelión comenzó a ser el abuso of clean things. de las cosas limpias. You follow me? ¿Entienden? Sex. Sexo. Let's assume the original sin was sex. Digamos que el pecado original fue sexo. Let's assume. Digamos que así fue. Because we know the story of the watchers. Porque conocemos Right? El trasfondo de los acosadores o los irim. Who made sex? ¿Quién creó el sexo? Yahuwah. Yahuwah lo creó. Right? Who perverted it? ¿Quién lo pervertió? Mankind. La humanidad. Who made food? ¿Quién hizo la comida? Pure, whole, and unprocessed. Completa, pura, sin procesar. Yahuwah. Yahuwah. Who perverted it? ¿Quién la And pervertió? processed it and bleached it. La procesió, la And organically blanqueció modified it. y la modificó orgánicamente. Man. El hombre. It's the same with herbs. Es lo mismo con las hierbas. To me, it's not a question of cannabis. Para mí no es pregunta del cannabis. From Yahuwah's perspective, it is how is it to be ingested De la perspectiva de Yahuwah es cómo debe de ser ingerido. and what exactly are we ingesting? ¿Y qué exactamente estamos ingiriendo? Is it cannabis that's pure? ¿Cannabis que es puro? How do you know? ¿Cómo lo sabe o no? Or is it mixed with heroin? ¿O está mixto con heroína? How do you know? ¿Cómo lo sabe? No, I have a background in cannabis. Yo tengo un trasfondo del uso de cannabis. I know the seed. I know how to separate the seed. Conozco la semilla I y know how sé to roll cómo the joints. separarla y sé cómo rolar los cigarrillos. But you know, there are things they could mix Pero saben, hay cosas que las pueden mezclar ahí or pour. o derramar. You don't know Uno no sabe. unless you grow it yourself. Solo que uno la crezca a uno mismo. So when something is abused, whether it's pharmaceuticals or whether it's cannabis, Así que cuando algo es abusado, hemp, cannabis, ya sea cannabis o algún otro farmacéuticos, lo que sea, there's a risk, hay un riesgo. and the risk comes in because we are living Y el riesgo entra porque estamos viviendo after the fall después de la caída of Adam and Eve. de Adán y Java. If we were engaging in using cannabis Si estuviéramos involucrándonos en el uso del cannabis or any other herbs o cualquier otra hierba prior to the fall, antes de la caída, I don't see a problem yo no veo problema. because
the earth porque la tierra was in a perfect state. estaba en un estado perfecto. So again, let me if you just joined our live teaching, Así que una vez más, si acaban de unirse a nuestra transmisión en vivo, my purpose over the next 2 Yom Shlishis, or maybe just today, mi propósito a través de quizás solo hoy o los próximos 2 Yom Shlishi, terceros Yamim de la semana, is not to promote or demote. no es para promover o demover, Is not to encourage no es or para condemn. animar, no es para animar ni condenar. I believe the scriptural point of view is I can care less. Yo creo que el punto de vista de la Nothing doing me. escritura es que a mí no me importa, no tiene nada que ver conmigo, Nothing doing me. no tiene nada que ver conmigo. As a shepherd, Pero como pastor, my concern mi preocupación is if what my people allow es que si lo que mi pueblo permite hurts the community le daña a la comunidad or brings destruction o trae destrucción to the community a la comunidad or impairs someone's judgment, o que hace borroso el juicio de alguien to where they can't function para que no puedan funcionar and they get angry, y se enojan, they say things they shouldn't say, dicen cosas que no deberían de decir, they accuse or do things they shouldn't be doing, acusan a las personas o hacen cosas que no deben de estar and haciendo. then later on when they come down they realize they made a mistake, it's too late. Y luego después cuando vienen a su normalidad, a su balance, reconocen que cometieron un error y ya es muy So tarde. not only in this day and age do we have the thorns and the thistles and how to apply and in what manner to digest the herbs, Así que no solamente en este tiempo y en esta época tenemos a los espinos y los cardos y la necesidad de entender cómo digerirlos, cómo ingerirlos, cómo usarlos. and the question of their purity Y la pregunta acerca de su pureza or their impurity. o de su impureza. There's another factor. Hay otro factor. Let's assume all the herbs today were as pure as the day that Yahuwah created them on Yom Shishi. Digamos que todas las hierbas de hoy son igual de puras como cuando las creó For Yahuwah en el tiempo de su creación para la humanidad. The number 6. El número 6 para los hombres. You follow me? When did he make the herbs? I think it was on the 5th, No, 3rd Yom. it was the 6th day. No, not on the believe. 6th. On the 6th it was animals and humans. Let's see. They were made before. No, it's Yom Shishi. If you see that in Genesis 1, 29, 30, and 31. At the end of 31, he says, in the evening and the morning were Yom Shishi. Anyway, 6 in Scripture El 6 en la escritura is the number of who? es el número de quién? Man. El hombre. So obviously these herbs before the fall Así que obviamente todas estas hierbas antes de la caída were made for man. fueron hechas para el hombre. Okay. So when was man made? ¿Cuándo fue creado el hombre? What day was man made? ¿Cuándo fue creado el hombre? Huh? It was created on the 3rd Yom. Where do you get that from? Oh, you're talking about man. You're talking about 111. Yeah. Okay, but then Chava comes later on Yom Shishi. Okay, that's true. So the point is, the first man and woman were created on day 3. The second woman was created on day 8. That's the bottom Así line. que el primer hombre y la primera mujer fueron creados en el 6º Yom That's another y teaching. la segunda mujer fue creada en el 8º Yom. No, you're Esa right. es otra enseñanza para otro No, tiempo. the man and woman were created on the 3rd day. 6. No, on the 6th day. Why are you confusing me? Plants were. Oh, come on. No. Shalia. 6th day. Do you need some hops? No, I don't need hops. I need you to be okay. I'm not going to say that. Then they're going to tell me why I'm not polite towards you. Anyway, we're dealing with a lot of things, and I'm trying to balance everything. So, 6th day, Así que el 6º Yom, man and woman. el hombre y la mujer. But then Chava was created on the 8th day. Pero Hawa fue creada en el 8º Okay. Yom. On Shabbat. Okay. So the herbs were created on day 6. Así que las hierbas fueron So creadas. my point was correct. Así que mi punto es correcto. Yahuwah made man and woman Yahweh creó al hombre y la on mujer the same day en el mismo Yom that he made the herbs. que creó las hierbas. Okay. The bottom line is this. El punto es esto. The herbs are for man. Las hierbas son para el hombre. So let's assume they're pure. Digamos que son puras. Let's assume there's no impurity. Digamos que no hay impureza. Let's assume everybody knows how much to take and in what quantities and in what manner to ingest it.
Digamos que todo el mundo sabe cómo tomarlas, en qué cantidad. There's a bigger question. Pero hay una pregunta mayor. And that is the question we have to Y answer. esa es la pregunta que tenemos que contestar. And we'll talk a little bit about that. Y hablaremos un poquito de ello. How is it affecting ¿Cómo está esto you as an individual? afectándote a ti como individuo? Does it remove pain ¿Quita el dolor? and keep you off of pharmaceuticals? ¿Te mantiene libre de usar drogas farmacéuticos? That's wonderful. Eso es maravilloso. To me, that's a blessing. Para mí eso es una braca. But sometime in the process Pero a veces en el proceso of staying off of big pharma, de mantenernos lejos de los farmacéuticos, it's hard for us to know if our minds and our hearts es difícil para nosotros saber si nuestras mentes y corazones are being altered, están siendo our alterados, behavior, nuestro comportamiento. simply because of what we read in Jeremiah 17. Simplemente por lo que leemos en Jeremías 17. We can go there if you want. It's Podemos not, ir ahí si I didn't quieren. have this in my notes, No lo tenía yo en mis notas, but since when do I follow my notes? pero desde cuándo sigo yo mis notas. Not any time recently. That's what it means to teach and minister Eso es lo que quiere decir enseñar y ministrar and do spiritual y surgery hacer cirugía espiritual. by the Ruach. Okay, so some teachers, they're librarians who read off of a sheet. Other prophets, such as myself, when we speak and we do our surgery where it's needed at that time through the Ruach. Sí, hay maestros que enseñan usando notas y dependen de ellas al 100%, pero hay otros maestros que dependen de la Ruach y son guiados por la Ruach, así que muchas veces no siguen sus notas estrictamente. Okay, let's see if we could find it. Again, it's not in my notes. Let's see if we could find it. Yirmiyahu Vamos a Jeremías 17. 17. Jeremiah 17. Jeremías 17. And I believe what we're looking for is in verse 9. Y creo que lo que estamos buscando está en el verso 9. It's interesting in verse 8 he talks about a tree and he talks about seed. Es interesante en el verso 8 habla de un árbol y una semilla. In Jeremiah 17:8, that's not my scripture, but it's just interesting. There's a reference to herbs and leaves and green. Y ahí hay una referencia a las hierbas, a lo verde. Jeremiah 17:8. Let's go. We Jeremías need to move on. 8. Verse 9 is what I want to focus on. Me quiero enfocar en el verso 9. The heart, the lave, is deceitful. El corazón es engañoso. It controls the mind, and the mind controls the heart. The heart controls the mind. El corazón controla la mente y la mente el As a man corazón. thinketh in his heart, so is he. Así como piensa un hombre en su corazón, así es. The mind thinks and it lodges in the heart. La mente piensa y se basa en lo que está en el corazón. So our own human heart is deceitful above anything in the world. Así que nuestro corazón es mucho más engañoso que cualquier otra cosa en el mundo. It's not just wicked, it's desperately wicked. No solamente es malvado, es desesperadamente malvado. Who can know it? ¿Quién lo puede conocer? You miss this whole thing. There's not a single human being on the earth that knows how wicked their own heart is. No hay ni una sola persona en el mundo que sepa lo malvado que es su propio corazón. It's not wicked. No es malvado. Satan is wicked. Satanás es malvado. But the human heart is a storehouse for Satan's ideas. Pero el corazón del ser humano es Therefore, una bodega para las ideas satánicas. It is not just wicked. Por lo tanto, no es solamente malvado. It is desperately wicked. Es desesperadamente Not malvado. just wicked. No solamente malvado. Desperately wicked. Desesperadamente malvado. And no human being can know it, Y nadie lo puede saber. including ourselves. Incluso nosotros mismos. Because the human heart, the lave, Porque el corazón humano Lamed Bet, is deceitful es engañoso. above anything in the world. Más que allá de todo en el mundo. More than a thief, more than a con artist, more than a liar. Más que un mentiroso. There's nothing in the world that is as deceived No hay nadie más engañado as the human heart. que el corazón. It's not just humano. wicked, it is desperately wicked because it houses and stores wickedness. El It doesn't let it go. Es bodega de maldad y no suelta las cosas. Therefore, no human being can know how wicked a human heart is, let alone your own human heart. Nadie puede saber lo malvado So que there's es el the corazón. danger. Así que ahí está el peligro. There's the danger.
Someone could think that the cannabis Así que hay alguien que puede pensar que el cannabis is a painkiller, es uno que mata el dolor. and it probably is. And it's better to be Quizás lo on sea. cannabis Y es mejor estar usando el cannabis than on big pharma que usar farmacéuticos mucho más and peligrosos. addicted to painkillers and other things. Y adictarse a píldoras que matan el dolor y otras cosas. Or alcohol for that matter. And I agree. O el alcohol. But here's my issue. Así que aquí viene mi problema. You and I as human beings do not have the ability Ustedes y yo como seres humanos no tenemos la habilidad to really de understand realmente comprender what anything cualquier cosa is doing to us. que lo que las cosas nos están You haciendo. follow me? ¿Me entienden? Even medicine, Aún la medicina, even pharmaceuticals. los farmacéuticos, They do the blood tests, hacen las pruebas sanguíneas, they do the liver tests, las pruebas del hígado, they do your blood work, las pruebas de la and they sangre. say everything's fine. Dicen que todo está todo And bien. in the meantime, you could have hepatitis C, Mientras tanto, uno puede tener hepatitis C, lying dormant, durmiendo, or the AIDS virus. o el virus del SIDA. Hello? It won't even turn up on a blood test Ni siquiera se presenta en una prueba sanguínea. unless you specifically test for that. Solamente que específicamente se haga la prueba So de ello. my concern is not so much people who use herbs. Así que mi problema no es tanto, mi preocupación no es My acerca de las concern- personas que usan las hierbas. My concern Mi preocupación is the human ability es la habilidad humana to be honest, de ser sincero, not just with others, no solo con otros, but with themselves. pero con uno Because mismo. I'm not honest with myself. Porque yo no soy sincero conmigo mismo. I may be uglier than I am. Quizás sea yo más feo de lo que soy. I may be handsome. Quizás sea yo guapo. I may be this, I may be that, but I'm not perceiving it, and so I see myself as something other than reality, and there's a million different ways I can perceive things. Quizás sea yo de una manera y esté percibiendo otra. It's like the person who thinks they're fat, Como la persona que piensa que es gorda, like Karen Carpenter, como Karen Carpenter. and they have bulimia and the other thing, Y tienen bulimia y anorexia. and anorexia. They're as skinny as a toothpick. Están más flacos que un palito de madera. Their bones are sticking out, Pero los huesos los tienen prorrumpiendo por la piel. but they are convinced Pero están convencidos that they're fat. que están gordos. And the other way too. Y hay otra manera. Somebody could think that they're fat. Alguien puede pensar que es skinny. They're skinny Alguien puede pensar que es está because demasiado flaco. I knew a guy who thought he was skinny Porque yo conocía de alguien que pensaba que era delgado because he only weighed 400 pounds. porque solo pesaba 400 And he got libras. upset at everybody who suggested that he wasn't skinny. Y se enojaba con todo el mundo que le sugería que no estaba flaco. So the human heart is so deceptive and desperately deceived and desperately wicked. There's not a human being on the earth that can properly discern a human heart. Así que el corazón es tan malvado So- y tan engañoso que no hay ser humano en la tierra que pueda adecuadamente entender y percibir el There's a corazón danger. humano. Así que ahí hay un peligro. Theoretically, Teóricamente, only the person solo la persona using que cannabis usa cannabis knows the truth. conoce la realidad. You follow me? ¿Me entienden? Only the person Solo la persona using it, que está usando el elemento, theoretically, teóricamente, if they're using it for pain si es que lo están usando para el dolor or to escape reality, o para escapar de la realidad, only the person. solo esa persona, But not really, pero realmente no, because they don't know their own heart. porque no conocen su propio corazón. And that is my concern. Y esa es mi preocupación. It's like the alcoholic that is convinced he's not an alcoholic, and everybody around him sees that he is. The only person that can't see that person is an alcoholic is them. Es como el alcohólico que Everybody else can see it. piensa que no es alcohólico, pero todo el mundo quien lo ve, That's my lo concern. ve de claro That's my que es un concern. alcohólico. That's my Esa- concern. Esa es mi preocupación. That's my concern. As a prophet, pastor, and shepherd, Como pastor, profeta, that's my concern.
como profeta y pastor. My concern is not if somebody's using cannabis in a brownie or in a cheesecake. Mi preocupación no es que si alguien esté usando cannabis en un pastel o en un panecito. My concerns are A, Mis preocupaciones son primero, what's his opinion? ¿cuál es la opinión de Yahuwah? B, Y segundo, how is it affecting ¿cómo está afectando the common unity? la unidad común? What is the definition of community? ¿Cuál es la definición de comunidad? Common unity. When Comunidad. the scripture says that in a community we're all supposed to have the same mind. Las escrituras dicen que cuando estamos en una How can we all comunidad have the tenemos same que mind? tener la misma mente. ¿Cómo podemos tener la misma mente? How can we have the same mind? ¿Cómo podemos tener la misma mente? No lunch for you today. How can we have the same mind ¿Cómo podemos tener la misma mente when 5 people cuando 5 personas are out of their minds? están enloquecidas o no están pensando correctamente? Hello? And the problem is, Y el problema es que the people who are out of their minds, las personas que no están pensando and correctamente, I'm not saying here, I'm just saying in the body, y estoy hablando de en el cuerpo, they don't know they're out of their minds. no saben que no están pensando balanceadamente. Why? ¿Por qué? Jeremiah 17:9. Porque Jeremías 17:9. The human heart is desperately wicked and deceitful. There's not a human being that can read their own heart. There's not a human being that could read your heart, let alone you yourself having the ability to read your heart. El corazón es Can't do engañoso y it. Can't do malvado. it. Y no hay nadie Can't que do it. pueda no hay nadie que pueda percibir exactamente lo que está pasando ahí en ese corazón, ni uno mismo en cuanto a su propio corazón, ni nadie en cuanto al corazón de alguien más. Can't do it. No se puede hacer. So we like to think, oh, nobody knows my heart. Así que nos gustaría pensar, oh, nadie conoce mi corazón. Stop judging me. Deja de You juzgarme. ever hear that one? Stop judging me. Deja de juzgarme. Stop judging me. Deja de juzgarme. Nobody knows my heart. Nadie conoce mi corazón. Okay, I'll give you that. Ok, te doy eso. On one condition. En una condición. You include yourself Que te incluyas a ti mismo. in the nobody. En el nadie. Okay? So only Yahweh knows your heart. Así que solo Yahuwah conoce tu corazón. Because we just read in Jeremiah 17, no one can know a human heart, including yourself. Porque podemos aquí leer en Jeremías 17:9, ¿quién lo conocerá? Nadie, incluso tú mismo. There's the danger. Ahí está el peligro. So we each as believers have the freedom. Así que cada uno de nosotros como creyentes tenemos la libertad. And I'm specifically talking about herbs, Y específicamente estoy hablando de las hierbas. and more specifically Y cannabis. más aún del cannabis. Because I don't have people coming to me and saying, okay, Sholiach, I'm doing hops and I'm doing peppermint, and we're getting together at 6 o'clock and we're going to smoke peppermint, and then at 7 o'clock we're going to smoke and we're going to inject cinnamon. Así que no quiero que nadie me venga a decir, oh, estamos fumando menta y a las 6 de la tarde vamos a fumar menta y nos vamos a inyectar canela. You don't hear that. No se oye eso. Because it doesn't alter a mind. Porque no altera una mente. Right? It doesn't have the potential. No tiene el potencial. So some herbs Así que algunas hierbas have the potential tienen el potencial to alter a mind de alterar una mente and a heart. y un corazón. Because they're connected. Porque están conectadas. Right? Am I right? Actually, a lot have the potential. Peppermint too? That's why it's aromatherapy. Right. But like I told you, I'm not an herbalist. Yes. But probably not as dramatically as cannabis can. Right. And I'm dealing with the issue. Estoy tratando con el tema. People don't come to me La gente no viene a mí. through the years A través de los años no han venido a mí and talk about that they're smoking peppermint a hablarme de que están fumando Or- menta or that they're snorting honey. o que están olfateando la miel. I've never had that. No. Nunca nadie me ha dicho nada de I eso. have had a man bend down in the synagogue and a bag of cocaine fell out of his pocket. I did have that. Sí tuve a alguien que se dobló y se postró y una bolsita de cocaína se le salió de su bolsillo. Sí, eso sí lo he visto. He thought I was stupid. He thought that I thought it was a packet of Domino sugar. Pensó yo que era tonto y que pensaba yo que era un paquete de azúcar. So we have to know that
as free moral agents, Así que necesitamos saber que como agentes morales, If we libres y de nuestra if a moralidad, born-again believer chooses to use herbs, specifically cannabis, instead of si un pharmaceuticals, creyente nacido de nuevo decide usar las hierbas en lugar de los we have to make farmacéuticos, sure not only that we're using the right ones, tenemos que confirmar no solamente que estemos usando los correctos, but we have to make sure that we know the reasons. pero conocer las razones por las que los usamos. Because if it's strictly medical, Porque si es estrictamente por causa de medicina, medical, emotional, medicinal, emocional, that's one thing. eso es una cosa. But if it alters our state of mind, Pero si altera nuestro estado de mente, only you can know that. solo tú lo puedes saber And you don't know your own heart. y no conoces tu propio So you're kind of corazón. like in a catch-22. Así que estás como en una trampa de no poder Because escapar. the doctor can check for stuff in your system, Porque el doctor puede chequear tu sistema sanguíneo, but only you know if a herb pero solo tú sabes si una hierba changes your disposition, cambia tu disposición, your behavior, tu comportamiento, the way your mind functions. la manera que funciona tu So mente. let's focus on, let's try to learn a few things from Scripture. Así que intentemos aprender unas cuantas cosas de la Escritura. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre And again, de Yahuwah. We are not condemning Y una vez más, no estamos condenando people who use herbs, including cannabis. a nadie que use las hierbas, incluso el cannabis. Because if we did, Porque si lo hiciéramos, everybody would stand condemned. todo el mundo estuviera condenado. There's probably not a single person listening Quizás no hay una sola persona que esté escuchando that's not on something. que no esté usando algo. Valium, lithium, Valium, litio, Lipotrin, Crestor, Restor, whatever. Everybody, lo que sea. with all these pharmaceuticals that big pharma gives us. Well, then we have to condemn them as well. So the purpose of this message is not to condemn. It's just to do a pit stop to check where we're at emotionally and where we're at spiritually. Todo el mundo está usando algún tipo de farmacéutico y el propósito de esta enseñanza no es para condenar a nadie, sino para hacer un chequeo de cómo vamos avanzando espiritualmente. I mean, and also as a community, and we've changed over the years. Y igual como una comunidad y hemos cambiado a través de los años. Years ago, we did not have the understanding that we have now, Años atrás, cuando no teníamos el entendimiento que tenemos hoy, we would remove people from the camp. sacábamos a personas del But campamento. now that I understand that big pharma is a million times worse, Pero hoy que comprendo que las grandes compañías de farmacéuticos es 1,000,000 de veces peor, we leave it up to the individual lo dejamos a la disposición del individuo of what they allow and they don't de allow, lo que ellos permiten y no permiten. within certain guidelines. Dentro de ciertas guías. There are certain guidelines. Hay ciertas guías. Like you can't invite the elders over to smoke, Por ejemplo, no puedes invitar a los ancianos a que vengan a fumar contigo. or other people. Ni a otras personas. We have certain Tenemos guidelines ciertas guías as a congregation, como congregación, as a community. como comunidad. But what a person allows in their life, Pero lo que una persona permite en su vida it may be a great aid quizás sea una gran ayuda to peace, shalom, and to healing. a la tranquilidad y a la sanación. We cannot say. No lo podemos decir. We cannot say. No podemos But we decir. can say that even when you check your own motivation, Pero sí podemos decir que aun cuando uno checa su propia motivación, there's a blockage. ahí hay un bloqueo. And the blockage is the heart, Y el bloqueo es el the corazón, human heart. el corazón humano. You follow me? Okay. Bereshit, Vamos a Bereshit, Génesis. Génesis, Bereshit 9:13. 9:13. Genesis 9:13. Génesis, Bereshit 9:13. And then we'll have a little course in Hebrew Y luego tendremos un curso pequeño en el hebreo to get a better insight. para poder entrar en una perspicacia mucho más clara. Every moving thing that lives, Dice Bereshit 9:13. 9:3. O 9:3. Every- 9:3. de Every Génesis. moving thing that lives 9:3. Toda cosa que se mueve y vive shall be food for you. será para mantenimiento, para comida.
Even as the green herb have I given you all things. Así como las legumbres y plantas verdes les he dado todo. Okay, so this is after the flood, Así que esto viene después del diluvio, after the Mabul. del Mabul. He says, in addition to herb, Dice, además de la hierba, I have given you other things. les he dado otras cosas. The Hebrew word for that's translated herbs La palabra hebrea que traduce a hierbas is the Hebrew word esab. es la palabra hebrea eseb. E-S-E-B. E-S-B. Esab. Eseb. Strong 6212. Que es la palabra Strong's 6212. 6212. Strong 6212. 6212. And esab means Y eseb quiere decir as follows. lo siguiente. Vegetation. Vegetación, Herb. hierba, Herbage. hierbas. So any kind of vegetation. Así que cualquier tipo de vegetación. Now there are other times Hay otros tiempos when the English word herb cuando la palabra en inglés hierba comes from the Hebrew viene del hebreo deshe. deshe. D-E-S-H-E. Deshe. D-E-S-H-E. Dalet Shin Aleph. Dalet Shin Aleph. Deshe Deshe is simply grass. es simplemente pasto. So for instance, people who use cannabis, Así que, por ejemplo, las personas que usan el cannabis it is called an esab, se conoce como eseb, meaning vegetation, vegetación, growth. crecimiento. It's also called grass. Igual se conoce como pasto. You've heard people say, let's smoke grass. Han oído que las personas dicen, fumemos pasto. They're not smoking St. Augustine's grass. No están fumando el pasto de San Agustín, They're smoking a certain vegetation, sino que herb. cierta vegetación. Can you please spell the Hebrew eseb? I don't have that in front of me. I believe it's Aleph Shin Beit, but I have to check. Okay, thank you. Okay? So, deshe, and then the third word that is used, so in English, you'll see the word herb, Así que en el inglés se verá la palabra hierba, but it comes from three different Hebrew words. pero viene de tres palabras hebreas. The third Hebrew word is Strong's 3419, La tercera palabra hebrea es Strong's 3419 and it is yarach. y es yaraj. Yarach, Yaraj. which is spelled Yud Resh Kuf Sofit. Yud Resh Kuf Sofit. Se Yarach. letrea Yud, Resh y Kof, Utsofit, Yarak, Which means green. que quiere decir verde. So notice, Así que if we noten, take them and we put the three definitions together, si tomamos esto y ponemos las tres definiciones juntas, we have a vegetation tenemos una vegetación of green grass, de hierbas verdes, a vegetation de pasto verde, vegetación of green grass. de pasto verde. Esab, Eseb, Deshe, Deshe and Yarak y Yarak. are all translated as herb. Todo se traduce como hierba. Okay, and they're very slight differences. Y es una diferencia muy pequeña. When we go into the Greek, Cuando entramos al griego, the word used la palabra que se usa is chloras, es cloras, like we get chloroform. como clorofil, Chlorophyll, chloros. cloros. It is from Strong's Greek 5514, Viene del griego 5514, which means a green vegetation. que quiere decir una vegetación verde. Chloros. Cloros. When we have these four definitions, three from Hebrew and one from Greek, and we combine them together, Tenemos estas tres definiciones, cuatro definiciones, tres del hebreo y una del griego, y combinándolas, we have the following concept. tenemos el concepto siguiente. Green yerakot, green Yarakot verdes, vegetables, vegetales verdes and grass. y pastos. Green vegetables or grass. Vegetales verdes o pasto. So that's about as specific, and that covers obviously
probably hundreds and thousands of genres. Así que eso es lo específico, lo general, y So, quizás esto cubre varios tipos de especies. One thing we have to notice about Yerakot, Desher, or Esav Una cosa que tenemos que notar de la Yerakot, de la Deshe o de la Esev is that it's very general. es que esto es algo muy general. One thing is immediately noticeable, Una cosa es inmediatamente notable, that Yahuwah does not separate que Yahuwah no separa one herb from another. una hierba de la otra. So I'm not an herbalist, as I said before, Yo no soy herbalista como les dije anteriormente, but just from a general overview, pero de una perspicacia general, from Yahuwah's de perspective, la perspectiva de Yahuwah, there are herbs. hay hierbas. Okay, now again, I'm sure there are hundreds, if not thousands, of genre and subcategories and species, pardon me, and variants. Y creo que sí, hay varias especies, muchas variedades. I'm sure of that. Lo tengo por cierto. And that's where an herbalist comes in. Y es ahí donde entra un especialista acerca de las hierbas. But I'm que se enfoca en las more of a hierbas. theologian than I am an Pero yo herbalist. soy más aprendiz de la Torah, teólogo que herbalista. But I do find it interesting Pero sí lo encuentro interesante that mankind has made cannabis and maybe some others que el ser humano ha hecho el cannabis y quizás otras cosas illegal ilegales, while making others legal, mientras que otros los consideran legales or legal in the form of a pill. o legales en forma de píldora, Either legal ya sean legales or legal in the form of a o pill. legales en forma de píldora. Okay. So again, when it comes to hops, Así que cuando se trata when it comes to hemp, del lúpulo, de cannabis, okay, now mushrooms los hongos are a fungus, right? son hongos. Am I right? So to me, Así que para mí, mushrooms would not fall los hongos no caen under Yerakot. bajo Yerakot. Am I correct? So people that are, doing mushrooms to get high Así que las personas que están usando los hongos para levantarse or medicinally, o alterarse por razones de medicación, sorry, I don't see that. perdón, eso no lo veo. I don't see in scripture Yo no veo en las escrituras where Yahuwah donde Yahuwah has said every manner of mushroom, ha dicho que toda forma de hongos, which is every manner of fungus, que es todo tipo de hongos, shall be for food. será para comida. I don't see that. Eso no lo veo. Pardon me. Perdone. Exodus Vamos a Éxodo. 10:15. Shemot You see- 10:15. You see how sensitive this is? ¿Ven lo sensitivo que es There's esto? so much we don't know Hay tanto que no sabemos because of the fall. por causa de la caída. And then there's so much we do know. Y sin embargo hay mucho que sí sabemos. And then when we do know what herbs we should or shouldn't be Y taking, cuando sabemos qué hierbas sí debemos y no debemos de tomar, then comes the heart issue. ahí viene la cuestión del corazón. We may have an herb that is perfectly kosher from Torah to take, Quizás tengamos una hierba que está perfectamente aprobada de parte de Torah Such para as- tomarla, such as the medicinal use of cannabis. tal como el uso medicinal del cannabis. But we have no ability to check our heart. Pero no tenemos habilidad de chequear nuestro corazón. Maybe some people are taking it medicinally Quizás algunas personas lo están tomando medicinalmente and no other motive. y no hay ningún otro motivo. That's between you and Yahweh. Y eso es entre Yahuwah y ustedes. You follow me? ¿Entienden? Maybe others are taking it for medicinal purposes Quizás otras personas que lo estén tomando por propósitos de medicina and to alter their y mind. para alterar sus mentes. Maybe they're doing it for both. Quizás lo están haciendo para ambas And razones. they're Por ambas they're razones. justifying Y están justificando the mind-altering usage el uso de la alteración de la mente under the legitimate reason, bajo la razón legítima, which is medicinal. que es medicinal. You follow me? ¿Entienden? So how can we find out the truth? Así que ¿cómo podemos averiguar la I realidad? can't. Yo no lo puedo hacer. Somebody else can't. Alguien más no lo puede hacer. You can't. Y tampoco tú. Even users. Aunque los Unless que you're estén brutally usando, honest. Solo que sean brutalmente sinceros. Unless a person is brutally honest Solo que sean brutalmente sinceros consigo mismos. and says, I use it
for many Y purposes. digan, lo uso por muchos propósitos. I use it for pain. Lo uso para dolor. I use it for stress. Lo uso por causa del estrés. I use it for depression. Por causa de la depresión. And I also use it to get high. Igual para elevar mi ánimo. Now that person is being honest. Esa persona está siendo sincera. And that's where personal relationship comes in. Y es ahí donde entra una relación personal. Like in the days when I smoked, Como en los tiempos que yo fumaba. 1984 was the last time I smoked. En 1984. No, I'm sorry. I shouldn't say that. The last time I smoked La última vez que yo fumé was 1988 fue en 1988. when I met my first wife. Cuando conocí a mi esposa. And she warned me. Y ella me She said, advirtió. if you don't stop smoking, I'm leaving. Si usted no deja de fumar, me voy a ir. Because you're acting like an idiot. Porque está actuando como un tonto. You're farting like an idiot. You're eating like an idiot. This is not you. When I took herbs, Cuando yo tomaba las hierbas, it was not me. no era yo. That I can tell you. Eso se los puedo That's a decir. fact. Eso es un hecho. That's an absolute fact. Un hecho absoluto. It wasn't me. No era yo. I admit it. Lo entiendo, lo admito. Now, maybe I couldn't admit it back in those days. Quizás no lo podía admitir en esos tiempos atrás. But when my wife gave me an ultimatum, Pero cuando mi esposa me dio un ultimátum, I had to choose. tuve que escoger. And that's good. I think that's good if somebody's using it to alter their mind. Creo que esto, si alguien lo está usando para alterar su And I'll tell you what, y les digo, ¿dice que esto? excuse me. No, I sure wasn't using it I sure wasn't using it to lose weight. No lo estaba yo usando para I can perder tell you de that. peso. Les puedo decir eso. I sure was not using it to lose weight. No lo estaba usando para perder de peso. And I sure wasn't using it because I had a broken toenail. Y tampoco porque me quebré mi dedo. Okay, when O la uña del dedo. I smoke cannabis, Cuando yo fumaba el cannabis, oh my word, I have a constant smile on my face. tenía una sonrisa constante en mi I would cara. always be laughing. Siempre estaba riendo. Somebody died, I'd laugh. Si alguien se moría, me reía. So if there was an epidemic in India, Si había una epidemia en la India, I'd laugh. me daba risa. Everything was funny. Todo era So chistoso. one day I walked in, I was high, Así que yo me entré estando bajo la and I influencia walked into a pizzeria, y entré a una pizzería. and I didn't have money, and I ordered pizza. Y no tenía dinero y And I was pedí una laughing. pizza y me estaba riendo. And I ordered the pizza, the New York, the Y pizza. pedí la pizza en la pizzería. So I was laughing. I didn't have Me money to estaba pay the riendo. guy. No And tenía dinero I con que turned to my pagarle al friends señor. who were also doing it to have their mind altered. Y volteé a mis amigos que igual lo hacían para alterar su mente. And I said, hey, guy, you got any money? Y les pregunté, ¿tienen dinero? No, Moshe. No, Mosh. Moshe, we don't got no money. No tenemos dinero. So you know the next thing. Así que saben lo que fue la He thought I was próxima laughing cosa. at him and not paying. Pensó el dueño que me estaba riendo de él y que Instead no of being quería pagar. respectful and asking him, can I pay you later? En lugar de ser respetuoso y preguntarle, ¿le puedo So pagar he jumped out from después? behind the counter and punched me right in my mouth. Así que brincó That was my pizza. de su posición y me golpeó en la boca y esa fue mi pizza. And I was so high that I didn't even know my jaw was swollen. Y estaba yo tan alterado tell de mente me- que yo no sabía que la quijada la tenía inflamada. Así que no me digan Don't tell me that I was using que cannabis yo estaba usando cannabis medicinally. medicinalmente. Because when that Italian pizza guy punched me in the mouth, Porque cuando ese italiano pizzerío me golpeó en la boca, there was nothing medicinal about it. no había nada medicinal de ello. Matter of fact, as a result of that, I needed medicine. Es más, por causa de ello necesité medicamentos. And I have other stories that are similar, not as extreme, but similar. Tengo otras historias similares, no tan extremas, pero similares. But then again, there are people Pero una vez más, sí hay personas who don't use it to alter their mind, que no lo usan para alterar sus but mentes, just to cope with the pain. solo para tratar con So su who dolor. are you and I to judge? Así que, ¿quiénes somos tú y yo para juzgarlos? I would judge Los juzgaría if I knew their heart. si yo conociera su corazón. But my issue is not with medicinal usage. Pero mi problema no es con el uso medicinal. My issue is, do you have the ability to tap into your own heart Mi to problema- make sure that for 3 or 4 or 5 or 6 or 7% you're not using it to get high? Mi problema es averiguar qué está pasando en su corazón para averiguar si no lo están usando simplemente para alterar su mente y no para otras
y no para cosas que sí son provechosas o necesarias. And how many know ¿Y cuántos saben there are very few people que hay muy poquitas personas that are in touch que están conectadas with their heart con sus corazones, that they can honestly say, que sinceramente pueden decir, yeah, sí, I use it medicinally, lo uso por razones but I medicinales, also use it for depression pero igual lo estoy usando para mi depresión and to get high. y para elevar mi mente? There are people who admit that. Hay personas que lo admiten. So that's when you have to check your heart. Así que If es you cuando can. se tiene que chequear el corazón si es que se puede. Yeshua said you can't. Yahshua dice, And no, that's que no se my puede. issue. Y esa es mi pregunta, You mi follow me? problema. My issue is not the grass. Mi lucha no es el pasto. My issue is is there a mind altering motivation? Mi lucha es que si hay en el uso de ello una razón para elevar la mente exclusivamente. Because if there is, then you need to get off of it. Porque si esa es la razón, entonces tienen que dejar de usarlo. It's a substance. Es una sustancia. And I cannot answer that. Y yo no puedo contestar eso. I cannot answer that. No lo puedo contestar. I could never fulfill my ministry Yo nunca podría cumplir mi ministerio had Rivka not given me an ultimatum. si Rivka no me hubiera dado un ultimátum. Because I couldn't, for me, it didn't work. Porque para mí no funcionaba. For me, it was strictly Era estrictamente mind altering. para alterar recreation. I would be so lazy, Recreation. laid back, Era watching tan TV flojo, and estaba tan eating. relajado viendo televisión. I have no comiendo. motivation to do this. No tenía motivación de hacer esto. And that was for me. Y eso era para mí. Everybody's different. Todo el mundo es diferente. Exodus 10:15. Éxodo 10:15. 10:15. Baruch Hashem Yahuwah. Para Hashem Yahuwah. For they covered the face of the whole earth, that the land was darkened, and they did eat every herb of the land. I believe that's talking about the locusts. So we see in Exodus 10 the locusts. Así que aquí vemos en Éxodo 10, dice, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Aquí está hablando de la langosta. Also eat herbs. Las langostas comen hierba. Go with me to Tehillim. Vayan conmigo a Salmos, Tehilim 104:14. 104:14. Tehillim Tehilim, Salmos 104:14. 104:14. Baruch Hashem Yahuwah. Para Hashem Yahuwah. We're going to go all over the place, I can see. Vamos a brincar por donde quiera. Psalm 104:14. Salmos, Tehilim 104:14. Baruch Hashem Yahuwah. So far we've only encountered in Torah. I'm not talking about life. Only in Torah. Así que aquí solamente en Torah estamos hablando There's only one purpose que hay un propósito, or one allowed usage tipo de uso that appears so far in the Word. que se permite hasta el momento de la Man palabra. ate herbs. El hombre comía las hierbas. Correct? ¿Sí? Locusts, La langosta part of the Eser Makot, as part of the 10 plagues, es parte de las 10 plagas. 8 herbs. Las Okay, remember, langostas comían I'm las not an hierbas. herbalist. Y acuérdense que yo no soy herbalista. I'm sure among the variants and the species and the thousands and hundreds of thousands, there are probably 20,000 ways to ingest herbs. Y creo que a I'm not an través de la herbalist. variedad de I todas don't las claim to be. hierbas hay muchas miles de maneras de ingerir estas hierbas y no soy herbalista y no les digo que lo soy. I'm only concerned with one thing. Yo simplemente me preocupo con una sola cosa. What do the instructions say? ¿Qué dicen las instrucciones? We can never go wrong following the instructions. Nunca podemos equivocarnos siguiendo las I'll instrucciones. say that again. We can never go wrong following the instructions. Nunca nos podemos equivocar siguiendo las instrucciones. I simply want to know what we have all these herbs available, including cannabis, and we're born again believers. What do the Father's instructions say? Yo simplemente me quiero preocupar por cuáles son las instrucciones del Abba. Psalm
Él hace producir el heno para las bestias and herbs to service men. y la hierba para el servicio del So hombre. herbs are put there by Yahweh for the service of men. Así que las hierbas han sido puestas ahí para el servicio del And hombre. again, that he may bring forth food, Y una vez más, para poder sacar de ahí el pan not water de bombs. la tierra. So far, Hasta el momento, in Psalm, Genesis, Exodus, en Salmos, Génesis, We see Éxodo, vemos one recurring theme. una perspectiva recurrente. Herbs are allowed Las hierbas se permiten for food, para comer, and then through food, para comida, y a través de la comida, medicinally. medicinalmente, Okay, they're allowed. se permiten. But how are they allowed? Pero ¿cómo se permiten? Through food. A través de la hierba. How much? ¿Cuánta? What ¿Qué kind? tipo? What dosage? ¿Qué dosis? That's between you and Yahweh. Eso es entre tú y Yahuwah. I do not stand in judgment. Yo no estoy aquí para juzgar. But if I was using medical marijuana, Pero si yo I wouldn't be estuviera like the world. usando la marihuana para medicamento, no sería como el mundo. Because I have no witness here. Porque no tengo testigo aquí. I'll say that again. Lo diré de nuevo. I have no witness here No tengo testigo aquí of pipes, de pipas, water bongs, de bombas de agua or rolling paper. o de papel para fumar. Over and over and over, I see our Father instructing us, His beloved children, Vez tras vez vemos a nuestro Abba instruyendo a sus hijos amados food. comida. So Yahweh is saying if you're going to engage in medical marijuana, Así que Yahweh dice, si se van a poner a hacer marihuana para usos it medicinales, should be part of your diet. debe de ser parte de su dieta. Am I missing something? Hello? ¿Estoy yo perdiéndome algo You o can brincándome you can algo? correct me. Am I missing something? All I see is food. Exactly. So Why are we far. adding to the word and taking away from Porque the le word? estamos agregando la palabra y quitándole. You follow what I'm saying? ¿Entiende lo que estoy diciendo? So I'm not telling you to go home and put hemp and cannabis in Pillsbury cookies. Así que no les estoy diciendo que vayan a poner el cannabis I'm not y telling el you to do or not to do. hachís o el cáñamo en sus galletas. No les estoy diciendo que lo hagan o que no lo hagan. And I'm not anybody to condemn anybody Y no soy nadie para condenar a nadie. because I have to take high blood pressure medication. Porque yo So that's a igual pill. tengo que tomar medicamentos So- para la alta presión y eso es una píldora. So if I condemn somebody that's using medicinal marijuana, they can condemn me. Así que si condeno For a being alguien a que hypocrite. esté usando la I don't want to be a marihuana hypocrite. medicinal, me pueden condenar ellos a mí y yo no quiero ser hipócrita. I want to walk in grace. Quiero caminar en la ternura de Yahweh. But if we're both followers of the Pero instructions, si ambos somos seguidores de las instrucciones, the only thing that I can see lo único que puedo yo ver is food. es comida. Now, if there's another verse that allows us another form of ingestion, let me know. Pero si hay otro verso que nos permite otro tipo de ingestión o admitir estas hierbas a nuestro cuerpo, háganmelo saber. I think you were referring to this before in Genesis. Go back to Genesis 2:5. Regresemos a Génesis 2:5. I think we might have hit on something here. Creo que usted quizás golpeó algo aquí. 2:5. See, on 2:5, this was he had rested on Shabbat, Yahweh había descansado en el Shabbat. and then he talks about the water, the rain, Y luego él habla de la lluvia. that the herbs and the plants had to grow, Que las plantas, las hierbas tenían que crecer. but there had been no rain Pero no había llovido. because before day 6 there was no human being to work and till the ground. Porque antes del día 6 no había Interesting. ser humano para labrar la tierra. So it was always the Father's intention to have herbs and yield and seed yielding fruit. Así que siempre era la intención del Abba tener hierbas y plantas o verduras que dieran su semilla y fruto. And you will see it very interestingly also as another side note. Y verán interesantemente como una nota de hincapié Just here as a side note, that
And I don't think we have to go there for the sake of time. I think we can wind it up today, and you guys can review it so everything is in one compact teaching. Entonces pueden ustedes revisar esto una vez que se acabe la enseñanza. Don't turn there, but just take notes in Shemot Exodus Vayan a Éxodo. 9:22 through 25. Tomen nota de Éxodo 9, 22 a 25. Y no vamos a ir en este momento, pero es para que ustedes lo lean y lo observen. Shemot, Éxodo. Exodus, Shemot 9:22 to 25. 9, 22 a 25. Even the plague of hail. Aún la plaga de granizo Destroyed the herbs just like the plague of locusts. destruyó las hierbas así como la plaga de la langosta. So there was no herb during the plagues. Así que no había hierba durante esas plagas. Okay, let's see what we could find out in Psalm 37, verse 10. Vamos a Salmos 37, 10. Check it in. Let's see if there's something we can learn. Because honestly, 37, 10. there's not a lot, and that's part. I believe that's part of the issue. Para ver qué podemos aprender, y sinceramente no hay mucho, y creo que eso es parte del problema. I want to bring you a balanced teaching, but I want to rest on what he said. Quiero traerles una enseñanza balanceada, pero igual quiero descansar Without being sobre lo que judgmental. Yahweh The problem hizo, is sin juzgar, pero el problema es que that Yahweh didn't say much. Yahweh no dijo mucho, That's the problem. y ese es el problema. He just said herbs, Le dijo hierbas, eat. coman. There's not a lot else. No hay mucha otra opción And that makes it a de little more, maneras de ingerirlas, difficult and a little bit more controversial y eso lo hace un poquito más difícil y controversial when we're trying to determine his will. cuando estamos intentando entender su voluntad. So I want to finish this today. 37:2. 37:2. Do not be moved because of evildoers, neither be envious against the workers of iniquity. Verse 1. Verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, So they will soon be cut down like grass and wither as the green herb. porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. So because grass, darash, and because herb, Así que por causa de que el pasto y la hierba isab, are both temporary, son ambos temporarios, they're not permanent healing. no son sanación permanente, They're not designed to give us permanent healing. no son diseñados a darnos una sanación They're permanente, temporary help son ayuda temporaria until the second coming of Yeshua. hasta la segunda venida de Yahshua. So Yahweh makes that clear. We cannot trust in pharmaceuticals or in herbs. Así que Yahweh aclara eso, y no podemos confiar en los farmacéuticos ni tampoco en las hierbas, But only in the master. pero solamente en el maestro. The scriptures make that very clear. Las escrituras lo hacen muy claro, Because both the grass and the herbs, and there are probably two different Hebrew words there that I shared with you, they're all temporary. porque los pastos y las hierbas todos son temporarios. Isaiah 37:27. Vamos a Isaías 37, Yeshayahu 37:27. 27 de Isaías, Yeshayahu. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Isaías 37, Yeshayahu 27. Yeshayahu 37:27. 37, 27. Okay, this is talking about, of course, Yahuwah's judgment. Aquí por supuesto está hablando del juicio de Yahuwah. And when Yahweh speaks of judgment, Cuando Yahuwah habla de juicio, here we see he's sent to King Hezekiah, and he's rebuking the blasphemy of Israel vemos que and the es evil enviado works of Israel. al rey Ezequías y es castigado o reprendido por las obras malvadas de Israel. He promises to bring judgment Promete traer juicio against the house of Judah. en contra de la casa de Yahudá, But he compares it in verse 27 pero lo compara en el verso 27 to the grass of the field and the green herbs and the grass on the housetops, a la hierba del campo y hortaliza verde, small in power. como heno de los terrados, pequeño en poder. So let's see if we can get something out of here, because there's not a lot in Scripture about
what to do and what not to do. Así que veamos qué podemos obtener So we de gotta aquí, dig. porque no hay mucho en la escritura acerca Gotta de lo till que the ground. debemos o no debemos de hacer, así que tenemos que excavar y labrar la tierra To separate the truth about herbs from the thorns and the thistles that have come to confuse our understanding. para separar las hierbas de los espinos y los cardos y aclarar para nuestro entendimiento. So those who are weak because they do not trust in Yahuwah or they trust in themselves Así que aquellos que son débiles porque no confían en Yahuwah o porque confían en sí mismos are compared to the grass of the field, son comparados al pasto de los campos, the green herb, la hierba verde and the grass on housetops. y el heno que está sobre los tejados, los techos de las As casas. blasted grain As blasted grain. that is destroyed before it grows. Como grano que se destruye antes de crecer. So here we see that herbs and grass have a purpose, Así que vemos que las hierbas y el pasto tienen su propósito, but they are small power pero tienen poder pequeño. because Yahuwah himself Porque Yahuwah mismo is the big power. es el poder más And grande. Yahuwah himself Yahuwah mismo is the big healer. es el sanador mayor. He's the Most High, Él es el más alto, El Shaddai, El Shaddai, who's the Most High. quien es el altísimo. So there is temporary medicinal value Así que hay valor temporario medicinalmente hablando in these small, powerful things. en estas cosas poderosamente pequeñas. They have power, Tienen poder, but not large power. pero no es grande su poder. To get a permanent reversal or Para a poder permanent resurrection or a recibir permanent change. Un cambio, una resurrección, Some of you are una looking for sanación, reversal. transformación permanente, We have to go to the greater power, tenemos que ir al poder mayor, which are not the herbs that wither, que no son las hierbas que se but the Almighty secan, sino Yahuwah, el todopoderoso Yahuwah, who is the same yesterday, today, and quien forever. es el mismo ayer, hoy y para siempre. Whenever Yahuwah talks about the strength of his enemies, Cuando Yahuwah habla de la fuerza de sus enemigos, he compares it lo compara to the herbs a las hierbas and the grass, y el pasto which is withered que se está secando, and which fades away. que se desvanece. So why would we trust Entonces, ¿para qué confiar nosotros in the very thing en esa misma cosa that Yahuwah's enemies trust in? en la que confían los enemigos de Yahuwah Or they're compared to? o a la que se comparan sus Yahuwah, enemigos? metaphorically, he compares his enemies Metafóricamente, él compara a sus enemigos to herbs and grass. a las hierbas y al pasto. So there's not much power there. Así que no hay mucho poder ahí. And we know that. Or, Because, one second, because if there was a lot of power there, wouldn't we only take it once? porque si We hubiera mucho wouldn't have poder ahí, to, we wouldn't have to continually ingest it. solo las tomaríamos una vez, no tendríamos que ingerirla continuamente. But once you call on the name of Yahuwah, Pero una vez que uno clama el nombre de you're Yahuwah, immediately saved and delivered. inmediatamente uno es redimido y rescatado. And he that began the good work in you will perform it, Philippians 1:6, because you called upon him once. Y aquel que Once. inició la obra Whoever en calls ti, upon the name of Yahuwah the first time shall be saved una vez que tú clamas al nombre de Yahuwah, por primera vez serás redimido. and go in and out Y entrarás e irás. and find fresh Vendrás pasture e irás, and fi- encontrando pasto fresco. and find fresh pasture. Encontrando pasto fresco. Or maybe what he's saying is that there is power in those herbs. Like there is power in our enemies. It's temporary. But because he's the more powerful one compared. So they're not to be dismissed or belittled. That's why he said power. O quizás le estoy diciendo a Sholia que Yahuwah nos está diciendo que sí, son poderosas las hierbas, así como a veces vemos a nuestros enemigos como poderosos, pero no más poderosos que Yahuwah. He didn't say vanity. Así que no hay que despreciarlos ni verlos por pequeñitos, pero verlos en comparación a Yahuwah. He said small power. Así que dijo poder pequeño. Right? He didn't Yes. say they're vain. No dijo que son vanidad. They work. Sí funcionan, But we have to keep it in pero perspective. tenemos que mantenerlos en The perspectiva. ultimate healing, Que la sanación the máxima, ultimate reversal el cambio máximo is faith es la fe, la in the emuná, living Elohim. en el Elohim viviente.
Not in the no en pharmaceuticals los farmacéuticos, or in the herbs. ni en las hierbas. That's the point. Ese es el And that's enfoque. another point. Y ese es otro enfoque. The danger in some of the danger in herbs Que algo del peligro en las hierbas is beginning to rely on them, es comenzar a confiar en ellas. which Isaiah 37:27 tells you Que Isaías 37:27 nos dice. is not the power that we as believers have been No promised. es el poder que nosotros como Right? creyentes, no es el poder que se nos ha prometido a nosotros como creyentes. What is the herb that he calls dynamite, dunamas? ¿Cuál es la hierba que él llama dunamas? What is Dinamita. that herb called? ¿Cómo se conoce esa hierba? The Ruach HaKadosh. La Ruach HaKadosh, el espíritu apartado. That's the big power. Ese es el poder mayor. He says, tarry in Yerushalayim till you be endued with dynamite or dunamas mehashamayim from on high. Les dijo, permanezcan en That's the Jerusalén big hasta power. que sean y To set us llenos free del poder and bring the máximo. reversal Dunamas o dinamita. in your life. Para liberarnos y traer un cambio de voltear en sus vidas. So that is the danger Así que ese es el peligro in trusting. en confiar In big pharma en los farmacéuticos or in black market herbs, o en las hierbas que están en el mercado negro, homegrown herbs. crecidas en casa. They're powerful, Son poderosas, like you said, como dijo usted, but it's not what we've been promised. pero no es lo que se nos ha prometido. He didn't Es say, temporary. he didn't say, tarry in Jerusalem and I'm going to send you herbs. Él no dijo, permanezcan en Jerusalén y les voy a enviar las hierbas. And the herbs are going to come into the temple Y las hierbas van a entrar al templo. and they're going to hit your tongue. Y les van a golpear la And then you're going lengua. to start going like this. Y van a comenzar a No, No, he didn't send herbs. él no envió hierbas. That's small power. Ese es un poder pequeño. Isaiah 37:17. Isaías 37:17. So if I'm hooked on herbs, Así que si yo estoy adicto a las drogas, maybe you're not addicted, y quizás tú no estés adicto, but some people use and some people have it use them. algunas personas las usan y algunas personas That's son another usadas topic. por ellas. Y ese es otro tema. And only you know that. Pero solo tú lo sabes. Is it addictive? Es adictivo. Then that small power is Entonces controlling you, ese poder pequeño te está controlando, as opposed to the big power. a diferencia del poder mayor. Only you can know that. Solo tú lo puedes saber. And then you can't even know that. Y no lo puedes Because saber of Jeremiah 17:9. porque de acuerdo a Jeremías 17:9, That's another issue I see ese es otro problema que veo yo with pharma and also with con herbs. los farmacéuticos y las hierbas. Yes. As you use them medicinally, does it control you or do you control it? Al usarlos medicinalmente, ¿tú los controlas a ellos o If ellos a, a if, ti? if a man or a woman can't go 30 days without medicinal, Si un hombre o una mujer no pueden pasar 30 Pharma. años sin usar sus medicamentos, sus farmacéuticos or cannabis, o cannabis, does it control them? entonces eso lo está controlando. Or is a it ellos. really a matter of life and death? ¿O será realmente cuestión de vida y muerte? You see what I'm saying? ¿Ven lo que estoy diciendo? There are a lot of gray areas. Hay muchas áreas grises That's why we can't condemn. y es por eso que no podemos condenar. But this is herbs for thought. Pero estas son hierbas para tu It's meditación. food for thought. Hierbas para tu meditación. Because in addition to everything else we've been discussing, Porque además de there is todas the las otras addictive cosas element. que hemos There estado is the addictive discutiendo, element. sí existe el elemento de adicción. Okay. Some people can have a glass of wine and enjoy their dinner. Algunas personas pueden tomar un vaso de vino y gozar de su cena. Other people, if they have the same glass with the same dinner, Otras can personas, spiral them, si tienen el mismo vaso con la misma cena, los lleva can send them into a spiral a un profundizar where they wind up locked up donde se atrancan en la bebida or completely in bondage. o completamente en esclavitud. You see. Look at. I think we can get it. We can glean a few interesting things here. Creo que podemos ver otras cuantas cosas interesantes aquí. Devarim, Deuteronomy 32:2. Vamos a Deuteronomio 32:2. Deuteronomio Deuteronomy 32:2. 32:2. Deuteronomio. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Deuteronomy 32:2. Deuteronomio 32:2. My doctrine, Yahweh is speaking to Moshe in the Song of Moses. We call that in Hebrew Hazinu.
Aquí está hablándole Yahweh Rehearse, a to Moshe. rehearse. La entonación de Moshe, que es el rehearse. Hazinu, el ensayo. In the Hazinu, En el Hazinu, in Devarim, Deuteronomy 32:2, en Deuteronomio 32:2, we read, leemos: My doctrine Mi doctrina, shall drop down as the rain. mi enseñanza goteará como la lluvia. My speech will drop down as the morning dew. Mi razonamiento destilará como el rocío del amanecer. As the small rain, small power, remember, as the small rain upon the tender herb. Como la llovizna sobre la grama, poder pequeño, acuérdense. As showers upon the grass. Como las gotas sobre la hierba. Because I will publish the name of Yahuwah. Porque yo proclamaré, publicaré Ascribe el nombre greatness de to Yahuwah, Elohim. y engrandeceré a nuestro Elohim. So he pours down his teaching, Así que él derrama su enseñanza, not as herb, no como not hierba, as grass, no como pasto, but as rain pero como lluvia upon those things. sobre esas It is his cosas. spirit, Es su ruach, the su greater espíritu, power, el poder mayor, that gives life to the grass and the herbs that are temporal, which are the smaller medicinal power. que da vida a los pastos y a las hierbas, que son un poder temporario medicinal. Because the power of the rain, Porque el poder de la lluvia, the power of the doctrine, el poder de la enseñanza, of the Torah of Yahuwah, de la Torah, la instrucción de Yahuwah, is, verse 3, the name of Yahuwah. es en el verso 3, el nombre de That's where the Yahuwah. power is. Ahí está el poder. And verse 4, the Messiah, Y verso 4, el the Mashiach, rock of Yahuwah, la roca de whose Yahuwah, finished work at Calvary, Golgotha, is and was and always will be perfect. cuya obra sobre Golgotha Somebody. es, será y siempre fue perfecta. See how it all flows? Ve cómo todo fluye. The Messiah is a superpower. Mashiach es el The superpoder. doctrine of Torah is the superpower. La enseñanza de Torah es el The name superpoder. of Yahuwah is the superpower. El nombre de Yahuwah es el The Torah of superpoder. Yahuwah is the superpower. La Torah de Yahuwah, instrucción de Yahuwah es el superpoder. That allows us Eso nos permite herbs las hierbas and grass. y el pasto. And how we apply the herbs and the grass, or the small power, Y cómo Isaiah aplicamos el poder pequeñito, como vemos en Isaías 37:27, 37:27. is personal. Eso es There's no personal. rabbi, there's no pastor, there's no shepherd, there's not even a doctor who can properly guide you. You have to have some wisdom. No hay rabino, no hay pastor, no hay nadie que te pueda guiar adecuadamente. Tienes que tener algo de sabiduría. Romans 14:22. Romanos We'll 14:22. go another 5 minutes. Romans 14:22. Romanos 14:22. Go ahead. Well, what does it say in scripture that it is up to kings to discover a matter or an issue, or to go deeply into a certain topic Right. or a certain secret? Que dice la escritura que está de parte de reyes profundizar en alguna cuestión, cualquiera que sea el tema. So Yahweh gave us herbs. It is up to us to dig the matter and go deeper into the understanding of how they work. Así que, como dice, Yahweh nos dio las hierbas, pero está de nuestra parte como reyes, like as kings, de Search it out. profundizar, investigar, It is Yahuwah's glory to conceal. It is the honor of kings to search out. profundizar los muchos secretos que hay en las hierbas. So Yahweh has all these secrets and all these herbs, because many of them have many wonderful secrets. Así que Yahweh puso muchos secretos en todas estas hierbas, porque Yahweh ahí las creó, así las diseñó. So if you really want to understand herbs, you have to seek out that wisdom. Si realmente quieres entender las hierbas, tienes que profundizarte But en not esa just the sabiduría. wisdom, why you're doing it. The motive. Well, the motive is to know what Yahweh gave us And how to use it. El motivo es conocer lo que Yahweh nos dio y cómo usarlo. and is there even a 1 or 2 or 5% reason why you're using, for instance, the cannabis, either to alter your mind or that leads to an addiction? See, that's where we need to be brutally honest with ourselves. That's Y es por eso not a pastoral thing. That's not a rabbinical que thing. tenemos que tener We need to mucho be cuidado, brutally honest with ourselves so we can be all that He wants us to be. siendo brutalmente sinceros con nosotros mismos para descubrir cuáles son nuestras razones para usar estas cosas. But see, sometimes the secret of an herb is that
like cannabis, it might have certain positive effects, but it might, depending on the dosage or the administrative process, the way you administer it, it could have bad consequences. That's with any herb. Eso es con cualquier hierba, que una hierba puede tener aspectos positivos en cierta cantidad, pero si se usa en una cantidad no balanceada, puede tener efectos negativos en el cuerpo y el pensamiento. That's what I used to tell folks in Miami. Eso es lo que le decía a las personas en Miami. And I've told folks in Oregon. Y se lo he dicho a las personas en Oregon. That's always been my argument. Ese siempre ha sido mi argumento. The few times that Yahuwah addresses this, las cuantas veces que Yahuwah habla de esto, what's the main principle? ¿Cuál es el principio de enfoque? Food. Comer. Right? And the people Nutrition. The people today who use marijuana, even medicinally, don't all use food to ingest it. Que usa hoy That's my issue. Cannabis no lo usan como comida para ingerirlo, y esa es mi perspectiva donde está el problema. And I understand when we do it with food. Y entiendo que cuando lo hacemos con comida, the medicinal value el valor medicinal is more potent. Es más potente. Which proves lo que prueba Yahuwah's word. La obra de Yahuwah. That proves Esto lo prueba. That what Yahuwah is saying. De lo que Yahuwah está diciendo. The other thing about herbs is that some are actually toxic. La otra cosa de las hierbas es que algunas son tóxicas. For instance, we cannot eat poison ivy or poison sumac or any other thing that could be toxic, like hemlock, I think it's called hemlock. No se puede comer ciertas hierbas son venenosas. So that's why it's important to, if you really want to be an herb consumer, you have to know a lot of details, and it's a science that is actually really profound. True, but what I've read books on herbs, and this is much more complicated, just as complicated as chemistry. Yo he leído libros acerca de las hierbas. That's true. Y es igual de complicado como la química. But that's also part of the trick. Y eso es cierto, y eso es parte del truco. That's also part of the deception. Parte de la decepción. Because it's complicated. Por causa de que es complicado. And because it requires years of study. Y por causa de que requiere años de estudio. Yes. Right? Yes. A person could live 80 years and still not know a lot about it. But that's where people learn. Y una persona puede vivir 40, 80 años estudiando las hierbas y todavía no conocer la profundidad de las hierbas. Other than food. Right. See, Yahuwah kept it simple. Yahuwah lo mantuvo simple. In terms of how to ingest it. En cuestión de cómo ingerir las hierbas. I agree with you. Estoy de acuerdo con usted. The mysteries Los secretos have to be searched. Tienen que ser escudriñados. But when it comes to ingestion, pero cuando se trata de ingerir, Yahuwah is simple. Yahuwah es simple. That's the bottom line. Eso es. But not all herbs are digestible. That's correct. Or ingestible. That is correct. You can't eat a lot of herbs. That's correct. Lo que yo estoy diciendo es que muchas de esas hierbas no se pueden comer. That is correct. If you put them in your mouth, you could literally choke to death. But cannabis would not. Si uno se las pone en la boca, literalmente puede ahogarse. Cannabis would not be popular. Cannabis no sería popular. If it couldn't be eaten. Si no se pudiera comer. Correct. Or if it couldn't be put in the mouth. O si no se pudiera poner en la boca. So society has determined. Así que la sociedad ha decidido. That won't kill you. Que eso no lo va a matar. That's what they've determined. Eso es lo que han decidido. Okay, 14:22. 14:22 of what? Romans. Of course, lungs and other stuff that again. Romanos 14:22. I don't know the most about herbs. I don't know the least Una vez about más, herbs. no sé mucho I'm de not hierbas, claiming to know them. Y no estoy diciendo que las conozco. But if you want to know what Yahuwah said, pero si quieres saber lo que está diciendo, ha dicho Yahuwah, I can help you. Les puedo ayudar. Romans 14:22. Romanos 14:22. Do you have a certain food emunah? ¿Tienes tú cierta fe acerca de la comida? See, food. Keep it to yourself. Manténla contigo mismo. Before your Yahuwah. Tenla para contigo delante de Yahuwah. Favored is he who does not condemn himself. Baruch, bendito es aquel que no se condena a sí mismo. In what he allows himself. En lo que aprueba para sí. See, that's the key. Ven, esa es la clave. If you're not condemned or convicted, si no eres condenado o no recibes convicción, you're blessed. Tienes braca, bendición.
And again, it's talking about the kind of food you allow or don't allow. Y una vez más estaba hablando de la comida que uno permite o no permite. That would include herbs. Que eso incluiría las hierbas. 1 Corinthians 6:12. Primera de Corintios 6:12. And remember the Hebrew concept that green, grass, and herbs are more or less interchangeable terms. It's 3 Hebrew words, but they're more or less used interchangeably. Y acuérdense que estas 3 palabras hebreas se usan de intercambio. But see, Sholiach, I think that there are differences. There are, I'm sure there are. If we dig deeper into Creo those, que si profundizamos, if we dig hay deeper into those diferencias. 3 words, yes. Si profundizamos en esas Yes. 3 palabras vamos a I'm encontrar sure. diferencias. But in the English, it's all translated as Pero herbs. en el inglés, because basically it's because people don't have the understanding of Yeah, the differences. That is true. Se hace la traducción pensando que son la misma cosa porque no se conocen las diferencias. That would require some study. Right. You know, why are there 3 different words? It's not. I believe it's not interchangeable because there's so much detail. No, I say they're interchangeable the way they've been translated in the English. Se usan de igual manera en el inglés. But there are different words in Pero Hebrew. sí son diferentes palabras en el hebreo. That's for sure. But the Greek word herbs is, from what I understand, there's only one, chloros. And that's the problem. That's the problem. It is. It's a generalized word. Right. Ese es el problema, que es una palabra generalizada. Okay. 1 Corinthians 6:12. Primera de Corintios 6:12. All things are permitted for me Todas las cosas me son lícitas as a believer, como creyente, but not all things profit. mas no todas convienen. All things are permitted for me, Todas las cosas me son lícitas o but I permitidas, will not mas yo no bring myself under the power me dejaré dominar o estar bajo la autoridad of anything, de ninguna, even if it's permitted. aunque se permita. So let's say cannabis was legal, Así que digamos que si el cannabis es legal and let's say it was only for medicinal y purposes. digamos que si fuera solo para propósitos You medicinales, have to be honest with yourself. uno tiene que ser sincero con uno mismo. Am I under its power? ¿Estoy yo bajo su autoridad? Can I get through a week or 2 weeks without it? ¿Puedo yo pasar 1 o 2 semanas sin él? ¿Sin esto? Do I want to kill myself without it? ¿Quiero matarme sin ello? Do I want to commit suicide without ¿Quiero it? suicidarme sin ello? Only the individual. Solo el individuo, But we cannot be brought under the power pero no podemos ser sujetados bajo la autoridad o poder o dominio of any substance. de ninguna sustancia. You follow me? Yes. Or any food. O Any cualquier food. comida. So if we're eating day and night and day nonstop, we are under the power of food. Así que si comemos Drugs, todo el tiempo alcohol. estamos bajo el poder de la comida, If you- drogas, alcohol. If you spend an hour and a half, 2 hours a day eating, Si pasas dos y media comiendo, you're por fine. yom, You're fine. estás todo. But if you're eating 24 hours a day, you're under the power. Pero si comes 24 shows If you're horas al sleeping- día, estás bajo la autoridad o el dominio. If you're el sleeping poder. 24 hours a day, Si estás durmiendo 24 You need horas help. al día, necesitas ayuda. you have to get help. Necesitas recibir ayuda. You're under a power Estás bajo un other poder than the Ruach. que no es la rúa. So one of the decisions, do we use this medicinally or not? You have to ask yourself continually, is it under my power, my control, or am I under its power? Así que tenemos que estar continuamente chequeándonos, haciéndonos la pregunta, ¿está esto bajo mi autoridad o estoy yo bajo su Good luck with poder? that one. Y tengan suerte, dice Sholea, con ello. Por First, causa de Jeremías because it's hard to do 17:9. it's hard to do self-evaluation. Porque es difícil hacer autoevaluaciones. It's hard. Well, that's why maybe we need someone Others, that can help us right, check. right. Por eso necesitamos a alguien más que nos ayude a chequearnos. Okay, That's why first they're doctors. 1 Corinthians 10:23. Primera de Corintios 10:23. All things that are allowed in the Torah Todo lo que se permite en Torah are permitted for me. se me permite. That would include herbs, Todo me es lícito, incluso las like you hierbas. said, edible herbs Como dijo usted, las que son that comestibles, are not poisonous que no son or venenosas toxic. o tóxicas. But all things in the Torah are not profitable. Pero no todo lo que está en Torah es provechoso. All things that are lawful for me in the Torah are permitted, Todo lo que me es lícito en Torah se me permite. but not all things will build up Pero no todo me edifica, my emunah. ni fe.
my faith. mi emuná, mi So creencia. when we deciding on medical cannabis, Así que cuando estamos decidiendo acerca del cannabis médico, which is the issue that pastors and leaders deal with, they don't deal with I'm hooked to brownies and I'm hooked on blueberries and I'm hooked on grapes. We don't deal with that. The reason we keep talking about this is because this is the thing that keeps popping up. que es el problema con lo que muchos pastores están lidiando el cannabis y no con otras cosas. La gente no dice estoy adicto a los bombones o a los pastelitos. Típicamente la admisión es con alguna droga o elemento de hierbas. So let's be specific. Así que seamos específicos. Does Torah permit herbs? ¿Nos permite Torah las hierbas? Yes, but Sí. not all herbs will build up your faith. Pero no todas van a levantar Some are tu poisonous, fe. some are not poisonous. Algunas son tóxicas, algunas no. But they'll take you away from fellowship. Pero te van a sacar de la convivencia They'll take you away from Yahweh. de Yahuwah. They'll give you a double divided heart. Te darán un corazón dividido. They'll make you dependent on a small power rather than a big Te power. harán depender de un poder pequeño en lugar Only de you, un poder only you grande. can answer that. Solo tú puedes contestar eso. But En like Divinar y Vindicar. like the word says in 1 Corinthians 16:12, I will not, once I can analyze things clearly, I refuse to be brought under the power of anything. As a child of Yah, I have the authority and power to say yes or no to anything. And that is, good luck with that one. Entonces, Good luck with that solo one. yo tengo la autoridad de decir si algo me está aprovechando o no, pero aún el corazón es engañoso, así que buena suerte con hacer esa evaluación. And let's close with this. Ephesians Cerremos con 5:18. esto. Efesios 5:18. Efesios 5:18 and 19. 5:18 y 19. Ephesians 5:18 and 19. Efesía. Be not drunk with wine, No se embriaguen con vino, in which there is excess, en el que hay exceso, or can be excessive, o que puede ser excesivo, but be continually refilled with the Ruach. pero sean continuamente rellenos de la Ruach. So here's a commandment. Así que aquí viene una orden. Do not be drunk or No intoxicated estén borrachos o intoxicados with anything. con cualquier Wine, cosa, vino, Herbs, hierbas medicinal herbs. medicinales. We have to make sure not to be drunk Tenemos que confirmar de no estar embriagados with anything, con ninguna cosa, but we need to choose instead pero en lugar necesitamos de optar o to be under the seleccionar authority of the greater power. estar bajo la autoridad del poder mayor. And the greater power is the Ruach. Y el poder mayor es la Ruach. And that's the problem with substance. Y ese es el problema con la sustancia. Even if it's permitted and allowed in Torah, Aunque se permita en Torah the excess. el exceso. Nothing wrong with wine. No hay nada malo con el vino. An occasional glass with dinner, Un vaso ocasional con tu cena. or in the evening before you go to O bed. en la tarde antes de ir a dormir. Where's the problem with wine? ¿Dónde está el problema con el Where's the vino? problem with food? Con la comida. Where's the problem with herbs? Con las hierbas. In excess. Está el problema en el exceso. We pray that today's broadcast Esperamos que la transmisión de hoy has been a special blessing. haya sido un abrazo especial. If you didn't catch all the teaching, don't forget to review the tape. Si no vieron toda la enseñanza, repasen esta grabación. Please make sure to share it with your loved ones, Por favor, compártanlo con sus seres queridos. with those who are wrestling and struggling with this issue. Con aquellos que están luchando con este problema. And Yah willing, we'll be back with you live on the air with another live Y broadcast si Yahweh lo permite, estaremos con ustedes de nuevo en otra transmisión this coming Shabbat, este Shabbat que viene, which the Romans and the Talmud refers to as Wednesday. que los romanos y el Talmud se refieren a él como el We'll miércoles be on the air romano. at 12 p.m. Eastern Time, Estaremos comenzando la transmisión a las 12 de la tarde, tiempo de Florida. right here Aquí, from beautiful del precioso Goshen, Bethlehem. Goshen Bat Zafon. Shalom, shalom. Shalom, shalom a todos.